as a working mom. Tulad guys, is ma-vlog kita kay para kita naka-uniform. Hindi, back to vlogging. Liwat kita. Kami lang kung batian mo is ang mga tunog, ang mga ibon. Let's go. Holding hands. Pakita magi to. Pero poops. Ang akin na taga-dulong. Say hi. Romart. Romart. Look na kay Mimi. Hey. Today guys, is hindi kita commuters. Kay may managdulong kita darwa pa katawo. So tulad guys is mapagasolina kita kang Canter White. So travel kita guys pakadto siya Shell Gas. Oh, 'di ba? Kadasig lang guys, riyan kami sa Shell Gas. Kay mapagasolina kang Canter White. And guys, mapabanwarin kita kay mabakal kang atin nga dapli sa Heritage. Pero I think wala na ako ka-video guys kay gadali rigid ako. Guys, time check 5:35. Mag-link ako ka-out guys. So let's go. Finally guys, nakasakay rin kita sa tricycle and then makita ay lang kami karanandan ni Spell kagangakan husband sa may Banwa. And nagbakal kami guys kang dapli for dinner. Kanami lang guys kang dapli kay puro isda. Let's